الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنفوني أنبو أوي حكيتو ريزولتني أمبلا donc ni Allah Ta'ala sonna mena continue ni anka walagday bi walagda me ambulo de ye ka yafa kakan kan yini slama bolo yafa wati de ka keni majigi ye mamin tonyo ye se ama wala ma ya wole ye yafa tara afe yar labaya uni yafa tara teta nyona video munu be surukile la neni aw ni nyonche na be kuma na yafa kan ele tese ka video ota mogbere kuma kan do karamo gbere kuma kan do karamo mi ile hakili la jigi kan hakili le la jigi anye yafa nyoma ele kulo ye video la me ele kakan ka munke ka bu yere la ye mamin tonyo e ka toro ya se la mamima ye courage ta na soro ibe yafa le nyini na tigila mo fe ka yere la baya bu yere la ka courage ta ka tigila mo wele ka yafa tara afe aye yafa ima ye ko min ke ala nama be ama ye tonyo limi laburi aka nama be ama ka fwa ye kwa ye yafa ima ka fwa ye kwa ye yafa ima donc alhamdulillah rabbil alamin abe fo de ma ko yafa abe fo de ma ko yafa yere ele be mo bla ko mo do ele mo do tonyo ele be mo do le ci ama ni yo ci ama na ko ka yafa alhamdulillah mais min ko ni chekan abo iyere la ka yafa tara mo fe I ka toroya sela mo minuma sungaro sela bebe fe ka yafa on dirait sungalo doro ne yafa ka kan ka ke sungaro doro ne koso ni sungaro bana o koro ko e ka kan ga mo tonyo ni sungaro bana o koro ko eni yafa li manka ni sungaro bana o koro ko ni e ka mo min tonyo e kana tigila mo dali fo sungaro gbere le na ni ye calculer mi me antoro no te sungalo makono na ka yafa tara nyo fe ko nyuma ba akain ko sebe mais ni e ke la safenye ka soro mo ka tonyo limi ye tonyo limi ke obe eka donc alhamdulillah anyan jija anye yafa nyoma e ka famina do ya kila I yere fana ya ke do la famina I hakli sela mo mo ki ya tonyo wallahi I yafa tara afe I hakli sela mo mo ki ya mankutu chien kasoro ni kosu ntala yafa tara afe abe foni ne ma ko silamaya abe foni ne ma ko nin tigila mo be dusukun seninya nyinina jani sayayi asoro mais bi mune kadi anye amadam na folo ambado ma réseaux sociaux kan slamadou ma réseaux sociaux kan ame bo réseaux sociaux kan ka nyong fanini ame bo réseaux sociaux kan ka nyong banini ame bo réseaux sociaux kan ka nyong ya famille bourja mogo do fana me soro quand on tonne nina ka commenter like ah tu as bien fait quand on encourager nyon jebeni nyon chiena ni mamaloya ka foko ebe ma minu fane na kenime ki yere wolo fale neni ni ele mamaloya I kenime ka mo minu baw neni I kenime ki wolo na le neni ni ele mamaloya ka fo ebe neni mi lase mo mansawuma ki kenime ki mansawle neni ebe ni neni ke wati mina mo kenime ka tegera fo ni blala direti la mo bena mo be kan ki laje kan neni na e fana sawani mola eye mo fano bawnini asebiye afanga bila e dana luma telebana ko ye ya faima ya fa fana te kete teria buluma de parce que ye mo min fana banini muso tuma do denta ne babulu a dentan kelengele na bedimini mi koro ye mo munu faneni tuma do chokoroba demi mabula kashani de mugai
cɔkɔrɔba la n'i m'a ka kaburu ɲɛnamaya la a ma foyi k'i la i n'a den de fɔra ɲɔgɔn kɔ ele sinna k'ale neni k'a la fɛn bɛɛ ma o le bɛ musoya ye bi anw bolo n'anw fɔra ɲɔgɔn kɔ m'i fa neni k'i fa buruja kan subhanallah dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n bɛ taa don i fa kɔ kaburu kɔnɔ k'a lawuli mais ye anw fa neni ye anw ba neni anw fa ma foyi k'i la anw ba ma foyi k'i la ele ye min neni nin ka sɔrɔ a lani m'a ka kaburu kɔnɔ ele bɛna o ye yɔrɔ jumɛn k'i bɛ yafa tarala fɛ tu as insulté un monsieur qui est dans sa tombe tu as insulté une femme qui est dans sa tombe parce que tu es en désaccord avec son enfant. Donc tu es venu sur les réseaux sociaux, insulter le monsieur, insulter sa femme, ils sont décédés. Et tu penses que en allant à la Mecque là, ça peut te pardonner ça? Alika hiji baraji to ojulumu yafa. Ika hiji baraji. Est-ce que on met Allah Ta'ala comme masayado? Mais Allah t'aide. Aw munu bena aw ka faneni ni aw ka banenu commenter wallahi aw ka fsani anwi ele mi mena faneni commenter ika faneni nyami ma tu as bien fait ele fana ma lon ka fi kenime ka julumunta le pauvre est dans sa tombe il t'a même pas vu il connaît même pas tes parents vous n'avez rien en commun ina den be nyanama ya la bi aw be wati kelen bi ele na den bla la nyona ina don ta bo ɲɔgɔn na fo e y'a fa neni ne e ka cɛya bɛ lɔn f'i y'a ba neni ne e ka cɛya bɛ lɔn wallahi nin ye jogoyaba ye bi silamadenw na mɔgɔ minnu bɛ fa neni partager olu ka jugu ni fa neninaw ye mɔgɔ minnu bɛ ba neni partager olu ka jugu ni ba neninaw ye mɔgɔ minnu bɛ manamana ko fɛn minnu tɛ adamadenw nafa fo ka fitina cori olu bɛɛ la kafoni ye fitina mɔgɔ le ye wallahi silamadenw minnu ko ko bɛ sun Allahu Ta'ala ye ka seli Ala ye réseaux sociaux yɛrɛ kan mun de ka di olu ye ni kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na ils aiment où il y a palabre ils aiment où il y a les clashs o dɔrɔn de ka di o ye n'o tɛ a Ala ko fɔ yɔrɔ wa a Kurana kuma fɔ yɔrɔ wa a hadisi olu ma ko foyi t'o la faneni ni baneni bɛ kɛ yɔrɔ min na o le ka di olu ye mais maa min bɛ kan ka neni tuma dɔ i n'a tigi yɛrɛ tun tɛ waati kelen ele kɛni bɛ k'i mɔgɔɲɔgɔn min neni faneni minnu bɛ kɛla bi réseaux sociaux kan tu foyi t'a la lui là je n'aime pas n bɛ fɛ k'a buruja le k'a mankutu tiɲɛ k'a fa mankutu tiɲɛ k'a ba mankutu tiɲɛ n ko dɔw bɛ wuya la su la ele fa a ma nin kɛ wa ka sɔrɔ kabini Ala k'i dan i m'a fa ye i m'a fa kuma mɛn mais ka wuya la a fa la pour que mɔgɔ y'a fa kɛ mɔgɔ maɲigini ye mɔgɔ dɔgɔnin ye kɔfɛ ile bini sigi sa kibara nimisa o denw ka ca ni mɔgɔ 10 ni mɔgɔ 20 ye ke ele bɛ den kelen welela ka yafa tara fɛ donc ele ni Allahu Ta'ala cɛ sunkɔrɔma kɔnɔ yafa tara ka mun ɲa e ma i ma lamɔ i ma dɔn k'a fɔ ko silama tɛ i silama ɲɔgɔn fa neni anw ka diina hali maa min tɛ silama ye an t'a neni mais e b'a kɛ don min tɔgɔ le ka di e ye Ala kama ko tɛ o bɛɛ y'a fɔ ko ne le ye muso fari ye bi yɛrɛ musow jamani bɛ bi réseaux sociaux kan ni cɛw ye musoya danbe do musoya hɔrɔnya do ni muso min sawala dɔrɔn a bɛna sigi réseaux sociaux kan a b'a disi yɛrɛ kɛnɛ ma a kunnakolonw do mɛsiw b'a kunna ele muso min yɛrɛ kɛni bɛ ka nin kɛni i m'a lɔn ko Ala mɔnɛni b'i kɔrɔ musow ka jugu bi ni cɛw ye réseaux sociaux kan i b'i ka musoya yɛrɛ joona muso ka kan ka sawa min na o de ye i lɔn ye n cɛsiri ka n ka cɛlasigi mina ka ɲa i lɔn ye n ka furu labato ka ɲa i lɔn ye n denw lamɔ ka ɲa musoya a bɛ fɔ olu ma musoya muso bɛ bɔ réseaux sociaux kan ka mɔgɔw jɛbɛ ka mɔgɔw neni i ka baaraw ye wolosoya le lamɔbaliya le silamamuso ye sutarafɛn de ye silamamuso ye trésor de ye silamamuso ye diamant de ye silamamuso ye lulu le ye anw ka diina ka muso bonya ele ɲinɛ k'i b'i ka musoya min kɛla nin n tɛ silanna mɔgɔ ɲɛ dɛ ni min k'a kɛ ne la n b'o jɛbɛ k'a d'o ma ne balimamuso e m'a dɔn k'i kɛni bɛ k'i danbe le labɛn nin sanlooru kɔfɛ i denw kɛtɔ ni image ye la i denw kɛtɔ mɔgɔba de le
i ka image le tato k'a yira ko nin bamuso yɛrɛ ko wolosoya le tun ka d'a ye i bi nin denw bila kuma sulu la i bi nin denw bila kuma jigi la parce que e b'a kɛ lo min na i fani min ni la i ka di i yɛrɛ ye i tɛ silan mɔgɔ ɲɛ silamamuso le bɛ bɔ ka nin ko sugu ɲɔgɔnna kɛ o de fana ka di mɔgɔw ye ne kɔni ye kangari da lamɛnnikɛla bɛɛ ye al'u minnu b'a video partager kiyama kɔni ninnu bɛ mina yɔrɔ yɔrɔ wallahi aw fana bɛ mina ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin video su partager muso le bɛ bɔ bi réseaux sociaux kan ka nɛni kɛ ka jɛbɛli kɛ ka fanini kɛ ka banini kɛ ka ban k'a yɛrɛ matɔgɔ ko ne kɔni ko a tɛ kɛ ne la bibi musoya bi musoya danbe kɔni bɛ kan ka manɔgɔ musow bolo n'o tɛ kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam musow tun lamɔni mɛ olu musow tun bɛ hijabu ni sutaraw de la olu kumakanw tun tɛ kɛ kɛnɛma kuma tɛ ko ka bɔ réseaux sociaux kan bi k'i lɔ cɛya yɔrɔ la bi musow mana réseaux sociaux mina cɛw la ala kama ko foyi t'a la yɛrɛ yira ni waso yɛrɛ yira ni waso ka nɛni kɛ pour que ɲɛse lɔnna ni kɔni ye fɛ bi réseaux sociaux kan ye lajɛ ye bɔ ka fanini kɛ ye bɔ ka banini kɛ ye bɔ ka kuma koronfɔ damina tunya na mɔgɔw bi n'i mafilɛ jɔnw bi n'i mafilɛ minnu yɛrɛ fana réseaux sociaux kan ni lakalitaw ka d'o ye kɛlɛw ka d'o ye kuma camanw ka d'o ye olu fana i bɛ maa min nɛnina ka sɔrɔ a sala i pɛrɛ dɛ mɔgɔ 100 y'i mafilɛ mɔgɔ 1000 y'i mafilɛ i banna filɛla ka ban i ye wuyala su min na i ye su min nɛni billahi tallahi mɔgɔ 100 min y'i lajɛ mɔgɔ 1000 min y'i lajɛ ni ele ni nin tigi bilala kiyama kɛnɛ kelen kan e bɛ ɲina maa y'i lajɛ i tun b'a nɛni kɛla waati min na e bɛ ɲina a bɛɛ kɔ an faw ni an baw bi mun de kɛlen bɛ bi ka sociétéw tɔɔrɔ ka communautéw tɔɔrɔ communautéw tiɲɛfɔlaw dɔgɔyala communautéw tiɲɛfɔlaw dɔgɔyala i bɛ adamaden ye a bɛ bɔ ka nɛni kɛ a bɛ bɔ ka faniniw kɛ a bɛ bɔ ka musomanini kɛ i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ nin tigi ka faamuw la min bɛ s'a welela ne balimamuso nin tɛ hɔrɔnya baara ye dɛ ne balimacɛ nin tɛ hɔrɔn ka baara ye dɛ k'i sigi ka musow nɛni k'i sigi ka i fafilaw nɛni k'o dɔgɔya mɔgɔ si tɛ kuma i yɛrɛ bɛ nin kɛla waati min na wallahi fitina mɔgɔ dɔw bɛ dugukolo kɔ kan olu yɛrɛ bɛ nin video sugu ta k'a partager fitna ele ni alaw taala cɛ ko sugu nin bɛ se tola société jumɛn na k'a fɔ ko sociétéw bɛ se dola kelen ye a cɛkɔrɔbaw tɛ tiɲɛ fɔ la a musokɔrɔbaw tɛ tiɲɛ fɔ la a cɛkɔrɔbaw ɲamɔ o denw na k'a fɔ an y'an denw wele o ye nin dabila bɛɛ sigilen bɛ mɔgɔ si tɛ kuma na a yɛrɛ ka di bɛɛ ye denw ye nɛni kɛ musow ye nɛni kɛ kamaledenw ye nɛni kɛ bɛɛ ye kɛ nɛnikɛla ye bɛɛ ye sigi ka ɲɔgɔn mafilɛ subhanallah aw ka ala kɛra n'a ka sɔhabaw ye ɲɔgɔn lamɔ ni nin jogo de ye nin tɛ se tola société la a tɛ se tola jamana kɔnɔ a tɛ se tola communauté la billahi ni communauté bɛ bɛn kelen ma shetana kɛni bɛ ka don bɛɛ kun na a kɛni bɛ ka fatɔya bila bɛɛ la ni min sawala o bɛ bɔ k'a ta kɛ ni min fana sawala o bɛ bɔ k'a ta kɛ ni min fana sawala o bɛ bɔ k'a ta kɛ kuma minnu bɛ kan ka fɔ nin kabila nɛniw le b'a la famille nɛniw le b'a kɔnɔ ele bɔla ka mɔgɔ dɔw ka famille bɛɛ jɛbɛ ka famille bɛɛ nɛni famille bɛɛ nɛnina e kelen pe bolo e ɲɛnɛ k'a fɔ k'i ye maa minnu ka famille nɛni nin ko maadenninw don o sigilen bɛ o bɛɛ mɔnɛni b'i kama ni tɔɔrɔya k'i le sɔrɔ lo min olu yɛrɛ bɛɛ ka duwawu ye min ye ala ma e fa a la parce que e kelen sababu la i ye juguya sabati dusukun na mɛ mun na e bɛ se bɛn kuma fɔ la tuguni i da la farafin aw bɛ baga yɔrɔ jumɛn ma aw bɛnna fa min fɛ mɛ aw talonna yɔrɔ min na aw tɛ baga o yɔrɔ ma i tɛ maa kalalama foyi ye
min bɛ bɔ ka jɛbɛlikɛlaw ni nɛninikɛlaw ko y'a dabila ni min bɔla o bɛ nɛninikɛlaw de encourager aw ye ninnu to yen o bɛ kan ka min fɔ tiɲɛ lo subhanallah silamɛw tɛ kɛ maaw ye maa minnu ladiriya b'o la o kumakanw na ele bana nin bɛɛ kɛla k'i sigi réseaux sociaux kelenw kan ko mɔgɔw ye yafa i ma est ce que i tɛ tolonna i yɛrɛ hakili la i baraba famille dɔ la fɛrɛ la i baraba muso dɔw la fɛrɛ la i baraba cɛ dɔw la fɛrɛ la k'o dépiécer k'o neni min ka di i ye mɔgɔw ka maloya mɔgɔw don mɔgɔw b'o bonya ele bɔla k'olu neni k'o buruja i da la wallahi n'a ma yafa i ma kiyamalon a ka hakɛ bɛ lasegi i ma ni anw bɛ fɛ ka adamadenw buruja kɔfɛ tuguni ka yafa tara o fɛ o yafa yɛrɛ tɛ yafa seniman ye i bɛ mɔgɔ joli le bi ye labɔ bi an ka waati nin na mɔgɔ dɔ ye na ka na a wolofa neni ka baga ma k'a fa neni k'a ba neni kɔfɛ ele ye na k'a fɔ k'i bɛ yafa tara ele ka lamɔbaliya min k'i bila ba neni ni fa neni na n'a ko k'a tɛ yafa i ma mɔgɔ tɛ baga ma mɔgɔ tɛ jigin a la parce que i ma lamɔbaliya le marabaliya le adamaden bɛ s'i sigila cogo di ka cɛkɔrɔba dɔw neni i fa filanw no i bɛnba filanw no e si yɛrɛ ma san 30 yɛrɛ ɲɛnama bɔ fɔlɔ denni fitininw bi sigi ka cɛkɔrɔbaw neni ka musokɔrɔbaw neni fosi tɛ bɔ a la a bɛna tuguni k'a bɛna yafa tara i m'a lɔn baw ni faw ye koba le anw ka diina la ala ye ninnu kɛ fɛn belebelew de ye ko ala an kana fɔ an faw ni an baw ma kumakanw la fitini i kana f'i fa ma ko i kana f'i ba ma ko off ala yɛrɛ ye an empêcher ka an interdit ko an kana na kuma jugu nin fɔ an baw ma kumakanw bɛɛ la fitini na ka f'i fa ma papa mama ele bannen bɛ ka nin fɔ i fa ma i bannen bɛ ka nin fɔ i ba ma mɔgɔ dɔ ye bɔ telegan na ka na i fa neni k'i ba neni k'i fa dɔgɔya k'i ba dɔgɔya k'i ka kabila dɔgɔya k'i buruju dɔgɔya mun na parce que bi réseaux sociaux kan ko bɛɛ bɛ se kuma na parce que bi réseaux sociaux kan ko bɛɛ bɛ se k'i sagona ko fɔ parce que bi réseaux sociaux kan hali ni ka mɔgɔ dɔ fa neni maa dɔ bɔtɔ kan supporter an ka ɲɛnamaya kɛni bɛ nin ne ye bi anw de bɛ don seli la k'an bɛ seli la alaw taala ye sunkaro daminatɔ ko an kɛtɔ sun dɔ la ele ni mɔgɔ fɔna ɲɔgɔn kɔ hakili la a hakiliw ma ɲɔgɔn ɲa ye a bɛ se kumana sujet dɔ kan cɛ ma sɔn nin ma n ma sɔn nin ma i y'a fɔ cogo min na a tɛ fɔ ten kira m'a fɔ ten nin t'o ye o maa bɛ se fɔna ɲɔgɔn kɔ hakili la réseaux sociaux kan baasi t'o la ele b'i ka tiɲɛ yira nin de ye nin ye nin de ye nin ye mais anw tɛ o kɛla dɛ komi bɛ nafa lase an yɛrɛ ma an mako t'o la a bɛ nafa lase silamɛw ma anw ta ye mun ye ka ɲɔgɔn jɛbɛ ka ɲɔgɔn neni i b'i kali k'a fɔ ko bikanw ni waranikalaw le kɛni bɛ ɲɔgɔn kan ko hakili foyi t'o la tu insultes ton frère en Allah tu insultes la mère de ton frère en Allah i yɛrɛ bɛ muso min neni na k'i n'a dencɛ tɛ to teriya la wallahi i taala so kɔnɔ musokɔrɔba ye to di ma a ye dumuni di ma a y'a kɛ i n'a dencɛ kɛlɛla bi ele ma mɔgɔ si ye k'a dɔgɔya fo musokɔrɔbaw min ɲan'i ma ka ji d'i ma i n'a denmuso kɛlɛla ele ma mɔgɔ si ye k'a buruja fo ka musokɔrɔbaw le buruja i b'i da don musokɔrɔba la musokɔrɔba senima a m'a k'i la a m'a f'i ma ni ne ye vie ye bi silamɛw kɛni bɛ k'i bolo kɛ wolosoya ni marabaliya min na i b'a fɔ k'o ma lamɔ i b'a fɔ k'o ma bɔ lu kɔnɔ wallahi i b'a fɔ k'o ma bɔ lu kɔnɔ bɛɛ b'i diyanɛ kan fɔ la silamɛw so kola lɔ ɲuman ko bolo bɛ fili da ma farafinna cɛkɔrɔbaw n'o ye den min ye a ma kolo hali n'o yɛrɛ den tɛ o b'a gbasi parce que an bɛɛ ye kelen de ye mais bibi na o tɛ yen bɛɛ bɛ kan ka ɲɔgɔn neni adamaden yɛrɛ bɛ kan ka o bɛ nɛni kɛ sujet dɔw la e yɛrɛ b'i yɛrɛ ma ɲininka mun de b'a to la ninnu ka nɛni tɛ banna o bɛ ɲɔgɔn nɛni na mun yɛrɛ de la olu min yɛrɛ bɛ nɛni na walahi o m'a lɔ olu min bɛ nɛni na o m'a lɔ
sungaro bara surunya lu fana be ko ka yafa o ma subhanallah yafa be ke aw ma mina aw yaw yere jogodo aw ya donc afo ko ala ye adamaden bonya anyan fotaw seniya anyan ketaw seniya miriya jugu min mila ka lase i badenw ma o dabila tiɲɛni miriya min mila k'a labori i teriw kan o dabila i tɛ fɛ k'i teriw ka hɛrɛ ye e b'o ka tiɲɛni ni nata o dabila a bɛ fɔ fɛn min ma ko ka yafa tara ni seniya ye ni sincérité ye o de adamaden bɛna yafa min tara a ye kɛ yafa ye e yɛrɛ nimisani bɛ nin baara sugu yɛrɛ n tɛna don a la tuɲa na ni réseaux sociaux ni tun bɛ na adamadenw na se tiɲɛni de ma an kunna an bɛ ala tanu a nafa ka bon silamɛw kan mais silamaden dɔw kɛni bɛ bi ka nafaw to yen ko k'a don tiɲɛni bonda kɔnɔ nin bɛ bɔ ka nɛnini kɛ nin bɛ bɔ ka nɛnini kɛ nɛninikɛla bɛɛ ye jogo tiɲɛniw de ye nɛninikɛla bɛɛ ye équipe kelen a bɛɛ ye poule kelen a bɛɛ la k'a fɔ nin bɛ a ka lamɔ de yira i bɔla ka mɔgɔ mɔgɔ fa neni i b'i ka lamɔ de yira k'a fɔ ne lamɔna nin de la waatiw tɛmɛna Afriki waatiw tɛmɛna waati jan yɛrɛ tɛ sa waati ni kunkurunin cɛ ye musomannin kɛ a da an tun bɛ nin ye mɔgɔ minnu la wallahi vagabond n'o ka dɔrɔgi ta walama n'o bɔla o hakili kan o bɛ banni ni sugu bɛɛ kɛ parce que dɔrɔgi min tal'a bolo ale tɛ se la yɛrɛ contrôler la nin de daminɛna mais ele ma dɔrɔgi ta foyi foyi k'a fɔ ala la téléphone fana min bolo internet fana min ilon fana ye bɔ réseaux sociaux kan fana ye nenni kɛ pour que ɲɛ se lɔnna subhanallah ni nafa ye mun ye nenni min kɛli bolo a ka nafa jumɛn d'i ma a ye kupu jumɛn d'i ma ka nenni kɛ parce que n bɛ se nenni na a dɔw bɛ yen k'i ni tulo ma jɔ siɲɛ fila olu ka nenni na n'i tolo k'o ka nenni mɛn i b'i yɛrɛ gba ɲininka adamaden de ye ten wa silamɛw sunkaro ye kalo ye nennikɛlaw ka kalo tɛ kalo don maa minnu dusukun kaseni kɛra ye sahabaw lamɔ jogo minnu la ne ni e fana y'a dɔn k'a fɔ ko anw ni jogo ɲumanya le ka kan mais silamɛw ka sigida tɛna sabati la silamɛw ka sigida tɛna taa la ɲɛfɛ silamɛw ka kafoɲɔgɔnkan tɛna sabati la tant que ni silamɛw m'o dusukun seniya ɲɔgɔn ye jogo ɲumanw ye ta an kelen kelenna bɛɛ bolo o de b'a to ne ni e bɛ sabati sɔrɔ n'o tɛ ni an bɛɛ ko an ye ko kɛ ko min ka di an ye ka ko fɔ ko min ka di an ye fo ka saya se an ma silamɛw bɛna to nin de bonda kɔnɔ nin de cɛ ka jugu kosɛbɛ an ye yafa aw ye ala kɛra ka sahaba belebele dɔ lamɛn abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu n'i ma ɲininka la abdullahi ibn mas'ud ye jɔn ye a fɔ ko ale le kɛla mɔgɔ fɔlɔ ye maa min ye kuranna kalan kɛnɛ ma ka a kan bɔ ni kuranna ye ni kafuru nana ka na minɛ k'a gbasi kosɛbɛ a nana ka na sanni kɛ londo a ye sanni kɛ a k'a b'a bolo don a pɔsi la ka wari bɔ k'a di a ɲɛ t'a ka wari la jɔn de ye n ka wari ta an ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ a y'a pɔsi bɛɛ filɛ a ɲɛ t'a ka wari la abdullahi ibn mas'ud mɔgɔ minnu lɔnni tun b'a kɔfɛ olu ko so min k'i ya wari ta k'i y'a danga k'i ye so danga la hawla wala quwwata illa billah abdullahi ibn mas'ud k'a bolo fila kɔrɔta ala so min ka ne ka wari ta ala n'a sɔrɔ so ni mako bɛ ne ka wari la tuma dɔ kɔngɔ le b'a la a dɛsɛni mɛ a ye ne ka wari sonya ka bɛn o le ma ala m'i dali ye nin wari k'a ma nafaba ye ye yafa ma subhanallah kumakan ɲumanw lajɛ kira ye ninnu lamɔ ni jogo min ye o de ye ten so ne k'a ka wari sonya a nana ka na sannikɛyɔrɔ sanni bannen kɔ a y'a bolo don a kun k'a bɛ wari ta k'a di fɛntigi ma a ɲɛ t'a ka wari la dɔw ko k'a ye so danga
Abdullah ibn Mas'ud ko ala mami yene ka wari sonya ala mi dali atigi ya sonya tumado haju dole bala desa dole baka ala mi dali ya fama yediyen ama akodi tuguni ala mi dali na soro haju kotala ay wari ni sonya tele ala mi dali yenin ke aka sonyali labanye ikana to aye sonyali ke tuguni subhanallah nunu le lamona kirabolo obe yafa al ni mana na kana otoro mami yo toro tumado toro yani atigina na toro ya mi lo kan tumado kundo le ablala mais on tato yede on ne ba dabwa kama kanyon toro on ne ba dabwa kama kanyon lachien on ne ba dabwa kama kanyon burja on ne ba dabwa kama nintigi bara na folo sorobi ilo ne ye bwa kama kaneni nintigi bara joyoro sorobi ilo nye bo akama kaneni nintigi bara place nyuma sorobi ilo nye bo akama kaneni an yere le bena kana an badaw ni an signyo ni an kokanyo ka bodoron ko onneni ko buruja ko la fembela mo tobo kam mo baw deme mo tobo kam mo baw mado yere la mo tobo kam mo baw fanga di oma mais an ne banka mo baw doya wallahi minu yarabe ala ko lasela mo ma ala ko lasela toy o tese ka dan fen foy toy mo ali bin abi talib ko ala karab do chena buranche adem so fatima ta che koni mo kela sababu ye kane aliyu kala harfu kelempela ali mo min sela kane ali kala fen kelempela harfu kelena oti bese kalem na jonyala ale barake jonye oti la mo bulu na diala ti la mo ayale ali fem gbengbe akanka amayira ka fere jonya bunda kono muna parce que o sela ka bila le nenka o sela ka le mademe ka ala kodo yara kalela mais bi en ka société ne ni folo be la mami ko le anya dina nya mo mo mi me boka dina nya mo neni dina nya mo mi tumado ayra makila ama fima mais ka neni te doron ka buruja pour que mo kana son aye pour que dunia eto fili bonda kono dunia nin kala ko yede donin kala usubo masmum posoni ne bala ni selawma irabo yi kanyana mayala lebu maloya wallahi alau taala be fitna lasima mais société min sigini me ko ka alamogo kele ka alamogo neni ka alamogo jebe do fana mena fara oluka alamogo keleli ni alamogo jebeli la nini fana kela te ko non ko slamaw ye ya fanyoma ala société ni fani me hypocrite ou la ka tieni nata ka mogo lasu tieni ma mi me lasuli ke la tieni ma ma donc a fo ko tieni kelempebe abese ka société beko do nyona munya to bi slamaw bi surtout anu minu go konko anka société siama me bi barakatala nyamogo bonya anyo kanatige ko lafili mogo ba bonya anyo kanatige ko lafili ay komo te bonya nyamogo te bonya foite ni kumana min fe ko emana ni nyetu babula ni kumana min fe ko ite nga bonsarala ni kumana min fe ko ntumena na tubabula wati mine manka visa wardafa la lilikan yere te sekelabi la lilikan yere te sekelabi muna parce que beko ko o lanime o hakili la ni alaw taala che ni hakili ya ye ka fo doye ko doke al ni ka dina mo nyamogo do wallahi couragita awele yikumanayi mais non nyere te ole ko slamaw ya fami me fo ani nyonche ni ya fani l'Amérique et ta sincérité foi soranga ya fala vidéo be balancer ya fama de
eni Allah Ta'ala che yafa ni mana ke tolo ye mo yafa be ke seniya de kan yafa be ke mami me yafa tara adusukun senima ne be yafa tara nimi sabala tena ko sigila kanko me yafa ke la jouer akela tolo ni comme bebe yafa kuma fola vana me fara mogo kanga yafa kuma fo note ye mogo min tonyo ele masa folo de me ka tigilo mogo tebo kalama ile ya tigila mogo wole na ko ka te yafa ima ikana décourager ato ina du susmana no nga yafa ma ko te yafa ma mfana te na wole la ko ele de ka le tonyo na ko ka te yafa ye wati di yere mako wati di yere ma tumado dondo adusu pena suma ye komin kala tumado akoye atorodo aya toro do be se yafala adamado tekele do be se yafali materia boloma do ta be se sumayala adamade ya rebe ni jogolila ni kuma ta yara la ka foko adamado kagan ka ba yafala la ni ma ye kokila na ni misala na ni ma anye yafa e kunyuma bay ala yere yafala awma donc anw ni ɲɔgɔn cɛ ni an ye ɲɔgɔn tɔɲɔ ka tila ka se ɲɔgɔn ma ka yafa tara an y'an jija ka yafa ɲɔgɔn ma mais an kana yafa kɛ jouer dɛ sunkaro makɔnɔ yafaw ne tɛ yafa tara dɛ ni sunkaro makɔnɔ sela n bɛna video dɔ caman n'a yafa la o le n'a ma yafa o le n balimacɛ o tɛ yafa ye yafa ɲini sinon kiyama lon ele ka baara ɲuman ele ye maa min tɔɲɔ ko doyo bola ka di tonyolikela ye min tonyo ni nimisalo belebele de jija kira sallallahu alaihi wasallam anya fo sisanga video premier la amandie saya ye asoro ka soro adamado ka hakebe akan abanabagato ya yere sensen kana misiri la kan nyiningali ke joni ka hakebe ni muhammadu sallallahu alaihi wasallam o ya ka hake kufo maka hake dama anaka chidenya anaka limania amandie ayesa ka moka haketo aka akuma ka useninyana afota useninyana ajogotun kan ale le jogotu me jogo be sanfɛ aman ninke la tunte ama fanininke la tunte ala kera tun kaseni nin bema an ko kwanye islamai an ko kame tuna ala kera ko an me fanininke la ama musomaneni ke anw me muso nenina ka musomaneni yere ke a yere te kan yeno foye réseaux sociaux kan ma se adam nana ka seninya ka bo musomaneni ma o tigila mo kallamo fuka duwa ka jogola ala ma jogo madilama donc bi wala adam intime ambulo sungaro sela Allah Ta'ala be maminu ka sumna o ye maye maminu kelete o ni ɲɔgɔn cɛ maminu yo kodo ɲɔgɔn na nunu yafate kɛ nunu ma fo yo segi ɲɔgɔn ma de kelete fo ye an y'a ben ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ ini maa be se kɛla hakilinataw tɛ kelen ye mais foli o ye to ini silamaw cɛ datigɛndala an y'o ben ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ an ka société la baara min bɛ mɔgɔw bila la o le ye yɛrɛlabaya ye orgueil ben ka bɔ i yɛrɛ kan i ni mɔgɔ fɔna ɲɔgɔn kɔ ɲaɲa hakili la mais i ni adamaden kana bali ɲɔgɔn foli ma an ka diina tɛ sɔn o ma foli garde i ni silama bɛɛ cɛ foli garde i ni silama bɛɛ cɛ quel que soit le problème diina b'o de ɲini i fɛ i ka kunnadiya b'o de la i ka kayira b'o de la. Tu n'es pas obligé de collaborer avec quelqu'un qui est en train de garder ton argent. Ni ki ka war dama ba tiɲɛ e b'a d'a ma a b'a tiɲɛ sariya t'a f'i ma k'i ka wari d'a ma dɛ n'i kɔni y'a d'a ma i yɛrɛ le y'a d'a ma e bɛ se k'i ka wari bali dila a ma hali ni baden de n'a bɛ tiɲɛni kɛla e bɛ se a dɛmɛna ɲɛgbɛrɛ minnu ma n'a t'i ka nafolo cɛ i b'a dɛmɛ o ɲɛ ma mais mɔgɔ bɛ kan ka n ka nafolo cɛ ko n y'a lat'a ma ko silamɛya ko badenya ko n kana bane silamɛya m'o f'i ɲɛna dɛ ele y'i la wari ta k'a di mɔgɔ ma a y'a tiɲɛ waati bɛɛ ko badenya le la sariya bɛ min f'i ye badenya bɛ se to la place la mais comme min na ni tiɲɛni ye i b'o le datugu ala ma ala yafala ma ala ma an fɔtaw ani an kɛtaw ala ma seniyana silamɛw i yɛrɛ kun lajɛ fɔlɔ i ye yafa i yɛrɛ kun ma n bɛ se yafala n yɛrɛ ma cogo di
est-ce que ne yɛrɛ ma mɔgɔ minnu ye n tɔɔrɔ mɔgɔ minnu ye n bila situation gɛlɛnw na ala me ninnu tɔɔrɔya bɔ n dusukun na mɔgɔ minnu bɛ yen n'a yɛrɛ ka ko yɛrɛ ka gu ye ka tɛmɛ ko bɛɛ kan duwawu k'i yɛrɛ ye ala hali ni ne ni karama sera ma collaborer n b'i dali ko min na n tɛ fɛ a tigilamɔgɔ juguya ye to n dusukun na ala dali o la maa minnu ni kɛni ma k'o kɔn i dusukun na ka ala dali ala ma hɛni ni juguya ni yɛlɛmana k'a kɛ kanu ye silamɛw o fana ye ko ɲumanba de ye duwawu k'i yɛrɛ ye mɔgɔ minnu ka juguya b'i dusukun na ka duwawu k'i yɛrɛ ye ala ma ninnu ka juguya yɛlɛmana k'a kɛ kanu ye n dusukun na ça ne coûte rien. Prends une décision entre toi et Dieu. Ça peut être dans ta chambre. Ça peut être après ta prière nocturne. Ibani qui casse là. Ala mo juguya benne la. Ala mi daliye juguya ni yelema ka ke kanuye. Parce que juguya mi men dusukuna ni tena na fafo nyanama. Duwawu ki badowe. I yɛrɛ kun seniya fɔlɔ ka duwawu ki i yɛrɛ kun ye. Tɔɔrɔya minnu n'a ladimi kan pour que ala ye tɔɔrɔya nin kɛ hɛrɛ ye i ma. O de ka bon ni ko bɛɛ. O kosɔn an bɛɛ la kafoni ye an dusukun seniya ka bɛn ni yɔrɔnin ma pour que kalo belebele min bɛ nana an ye nin kalo damina ni limaniya ye k'a damina ni seniya ye ka sɔrɔ an dusukun senima jan n'an ye don nin kalo la ni ne ɲinini bɛ an silama bɛɛ fɛ ni ne ɲinini bɛ an silama bɛɛ fɛ kiyama fana alaw taala bɛ na an kɔntɛ bɔ ka bɛn ni ne ma an bɛ duwawu kɛ duwawu tɛ dɛsɛ foyi la kɛlɛ bɛ dusuku minnu la dusuku minnu ye ɲɔgɔn kɛlɛ fo ka tigɛ ɲɔgɔn na hali foli tɛ o ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ala dali ka dusuku ninnu kɛ taasililaw ye k'o silan ala ɲɛ o ye se seginna ɲɔgɔn ma ka kumabaliya min b'o ni ɲɔgɔn cɛ ka kumabaliya nin bɛn ka bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ka se foli tɛmɛn'o ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ alaw taala dali an baden cɛmanw ani an baden musomanw minnu bɛ bɔ réseaux sociaux kan nenni kɛla o bolo ji ye nenni kɛla o bolo dumuni ye an bɛ alaw taala dali ka ninnu hakiliw seniya k'o dusukun seniya ka nenni kasa ci ka bɔ o nun na ka nenni baara bɔ o la ka alaw taala diɲɛ hakilinata ɲuman min bɛ se fɔla o bolo n'o bɛ o badenw nafa k'o yɛrɛkun nafa an bɛ alaw taala dali ka ninnu kɛ nin baara kɛbaga ye an m'a fɔ ko bɛɛ kɛ karamɔgɔ ye walama bɛɛ kɛ wajibilikɛla réseaux sociaux kan maa dɔw bɛ yen olu tɛ karamɔgɔ ye réseaux sociaux kan mais o ka lalili nafa ka bon ka tɛmɛ karamɔgɔ caman kan a ka conseil badenya kan a ka conseil sinji kan a ka conseil a dɔw yɛrɛ bɛ kuma wallahi o tɛ kuranna aya kelen fɔ o tɛ hadisa kelen fɔ mais lalilikan senima min bɛ bɔ o bolo k'a labori badenw kan ani silamɛw kan a bɛ communauté nafa a bɛ société nafa o bɛ communauté bolo ka kelen ye o bɛ société fara ɲɔgɔn kan olu ye maa ɲumanw ye société ni communauté la ala ma an badenw kɛla nin cogo la bɛɛ la ka fɔ ni i bolonɔ ɲuman bila silamɛya diina baara la hali ni i ta kɛla lalili le ye wa i ta kɛla ka kumakan ɲuman de fɔ wa i ta kɛla ka maaw lasu ko ɲumanw le la wa i ta kɛla ka dɛmɛw ɲiniw kɛ k'a ɲɛsin feeretaniw ma wa an bɛ i ta kɛla ka misiriw le dɛmɛ wa fisabilayi bonda kɔnɔ an bɛ alaw taala dali ka nin ɲɔgɔnna caya an ka société la un exemple sunkalo min daminatɔ nin n bɛ exemple fitinin dɔ di k'a damina nin sunkalo fo ka taa tɛ sunkalo gbɛlɛ réseaux sociaux kan ko ka taa ye k'a fɔ anw minnu ko n ko anw ka réseaux sociaux ko ala ye an seniya ka bɔ fanɛni ma k'an seniya ka bɔ banɛni ma k'an seniya ka bɔ tiɲɛni ma imaginons réseaux sociaux bɛna nafa min lase an ma ka bɔ sunkalo nin na ka taa sunkalo nata la an ye miiri nin ma chacun tout le monde c'est-à-dire k'a damina sunkalo nin ma ka taa tɛ sunkalo nata ma ko ne ni e ka réseaux sociaux bɔli ça va donner un plus à la communauté a bɛna nafa le lase communauté ma e min ta ye wajibili ye wa e min ta ye lalilikan ye wa e min ta ye ala la ko dɔ bɛ so nin na yan o bɛ kɔlɔnko la ele y'a lajɛ a kɛla whatsapp de ye wa a kɛla facebook de ye wa ko anw ta ye kɛ nin hakilinata ɲɔgɔnna dili ye an ka communauté bɛ sabati walama a tɛ sabati mais an ka communauté dɔw bɛ kan k'a fɔ tan dɔw fana bɛ nana fɔ la tan minnu yɛrɛ ko ala olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ olu bɛ nɛni
Ça dit, on ne sait pas. Ameta fanyuma. Anye duo kanyere ka duo kan badwe. Kadaka ame wati minabi. Tubabula marako kagbele. Surtout ambalma minu nani me kosani na olube nila kosebe. Ka duo kanyere ka duo koye. Bensema be Allah Ta'ala bulu ka di ambema. Amfawni ambaw muso menase ambalakaw masise. Ambalakaw bela kafuni ima foi ki chela de kana fo ma foi kala ijija sungalo le sungalo te sungalo makono ne sungalo makono te yeto kanin keli la chaya surtout kalo belebele mi medam nana ibe sa kala nin fanana Allah sigi ifuruche senman la sigi afoye na soro ni tonyo na soro nga tonyo lisilima furule de tumado mese blalila ma nyini fe ye ya fama Allah Ta'ala kuso ichela si ye ya fatarafe tumado blalala ye kodo kala ya toro tumado a hakili bolako ya fatara ifuru chefe ya fa yere tara ifuru chefe ayi ya fa ima Allah Ta'ala kuso aya dusukun sinye ye ya fala chaw fana chaw aune ka muso tonyo kacha de aune ka muso tonyo kacha muso be chama sabari ko chama no fe surtout on karamo tamba tambulu na muso ye ka dam na ne yerema an karamo ibe dunya yororo ni be almamiya bara la ibe karamo ya bara la wajibilu na nyona o tan chamante an karando ni an karamo bulu kana muso ma e muso la sigi afi muso ye tunya bara mi me kelambolo ni ala ko bara le tunya do me tumadon fana me do au gashila ma nyini fe ye ya fama Allah Ta'ala kuso ya fatara i muso fe nul n'est parfait ya fatara fe aya foko alala ne furuche ma do be bara mina ala ko bara do ma wallahi nya falima ndu sukun yara la Allah Ta'ala yara kuso ni ne fana kan ibe bara min kela i yara be courage nyuma tay ka bara la parce que i muso ko kwa di yanima wati te ni voyage te dawawdo sortudo be misiri la wajibili la e be diratu la muso ya fa nyini i muso fe aye ya fa ima i fana me dususuma soro ola tumado kodo be keli bolo ala tonyoni me tumado ate kanga fi ya fatara al ni kela dina la selilaye ko dunya diplôme bebe de bolo ko dunya alanya saranya bebe de la ya fatara i muso fe muna kira sallallahu alaihi wasallam atume ya fatara muso fe o kafsani eye o ka alanya saranya kabuni eye o kalloni kabuni eye o fana tume ya fatara muso fe amena se ambalma chamauma e kala commerçant wa e kala barakala wa e kala activité sugusugula i muso la sigiye ya fatara fe c'est très important anyan dusukun décharger furu kono folo nyemin kila ye ya fama yemin kenan fana ya falama an kana rancune garder an ka furu kono besini mi taka bekeni me ka wati do kono ka talabo ate wolo fo ila fo fitna ate wolo fo ila fo kasara ni bono Allah ba me ka mu yole furusai mais jesi dobe obeseni mbela ka foni lalola o de ka yafa viens voir ta femme viens voir ton mari ça nous fait 10 ans de mariage on s'est fait assez du mal je t'ai fait du mal tu m'as fait du mal je te demande pardon on doit se pardonner chani muso ye yafa nyoma ini mami sigini me nyon furu kono santan samwa isona imason ebe blala be blela alanya saranya ko yere toyi ni ma blala kumana ebe blala jesila ali bona sigi ini muso ni nyon che be se blala i muso la ali bona sigi be se blala i chela
détail fitin do be furu kono iki so mi so be bla musola wati do la be nama kasora segeni me atoroni me ay baraka a farmandala aya yer labla yi wati do la le ere fana mako bela ele bana imma ko nya sordo do sina ka le toy ale dimini lanime donc en fawni ambaw anya donc a fo ko furu kela nyanya fo furu kela u ye ya fa nyogo male wati be ni ndoro ne be secret berete furu la ka furu sabate o le ni nya kila ye ya fama ifana ye ya fama anyi nyogo mademe angana nyogo tonyo adama de nya lo philippe se on soro la ni ne ye furu ye ni ne adama de nya anyi ya fa nyogo ma fo lanka furu kono nana anyi die nyogo ma anyi koto nyogo tala ko do be asebe nye ka ke alala ilo menin toyi alaw taala yara koso furu kelaw yo dusukun décharger ni cheba na be na la kaba kaya fa nyoma ele ka arjina bonda do leti ala kera ko sallallahu alaihi wasallam ko ni muso ka ka farda se loruke sallallahu alaihi wasallam ka sundo ka yara sutara chew bema ka kala ka a chew kan labato muso ni ne loto alaw taala keto muso ni ne lalola arjina bonda segi dala ko ni min di ala edo mo ki chak makan labato wati do la be fonyon ko kira sallallahu alaihi wasallam ana muso wati do la fonko nyoya tumena donc alhamdulillah iki son ele mi son ni yere le adamade yere tanya adamade ya tobi a yere deeti eni mum kali le kaka yedi mais ne balma chama ne ye min constater anna an chela kaula nin defo be anna bi abana sini gene nin defo be chela kaula ko so men yere bla bonda ko no falo anye sabari bana do be ko orgueil anye nyina ko doni bana do be ko orgueil anyan jija ka anyere mabo orgueil la nine ya to shetana kuna mbuyala shetana tun lani ma yere la shetana tun fani me anila shetana tun te fe fengbere yo kofo kateme aleka shetana tun te fe ka yere maji alaka dan fengbere shetana tun kawani me atun kafani me amason shetana labana bonda juma kono kuna mbuya muna ko kelen pe ko son yere la baya wallahi yere la baya doro ne shetana kuna mbuya ene muso santane ba ni nyonche ika korona samu ala kera na muso Aisha sami tumu ni nyonche tun kacha ala kera be Aisha ta watimi sallallahu alaihi wasallam abe Aisha furu watimi Aisha tuma se santana folo iba don kera tume sanjolla abe Aisha ta watimi kera tun temena binani na nintuma fili yere asa tun te bilor le lawa Aisha ite Aisha si yere tuma ta nyefe folo kera be sambilorni saba abola Maka kana Madina sambilorni saba abe bo Maka lomi kana Madina a sambilorni saba no Aisha nana soro Madina sigile keni kera do santandoro ne ke Madina kera be bo domi Maka kana Madina atume sambilorni kola Aisha dola kira ka furu kono ka ala kera to sambilorni kolela Aisha ma se santana folo ibe se koreala ni muso yi mais o benata ala kera tume tolonge na muso yi ana muso tume lo ka la kursi ke o tume lonke o be ko nyege na o bolo be nyanga mi nyona ni ne ki yere maji furula i muso ke i klonge nyoy i muso ke i boroke nyoy i muso takina be foni ne mako furu te se tala nya fe nya sima ni keleme ni yere la bayabola yere la baya ye muye ne kafsa ni kelima ni ninye ne kafsa baro kelima ni ninye ne te se sigila ni ninye kanga tanta ni shika korona tai onu te bara nyuma wiye fo adama de nya doni i muso nana kini dafa komi fana ba dafa chomi anyan jija orgueil anya bo anyere la bana jugu bale abana ni fanga kabo na bana bila ele yere al ni jote kola ele be jobaliyata ka ke joye subhanallah ni orgueil bila ele jotala
mais orgueil no fait ele be jobaliya ni ta ka ke joye ka di yere ma ka muso bla jobaliya bunda ko subhanallah anye ni nyona chama et tu n'as même pas raison mais comme tu es orgueilleux ibi ka torta ka ke raison ye ka fo et de jobala parce que c'est toi l'homme. Toi ta femme ne doit pas discuter avec toi. Et le muso est soso mouna parce que et de koke et tchei. Et moi je pense que si nous restons dans ça kiyama komi me fola ni tuyana muso kenime ka tonyo ibolo misikina do I kenime ka tonyo a sabar ni me a nitoria mi me lala kan ka foka ya fanima ça fait 2 o ko son ki ma yoroni na ya fatara I muso fe saya be sini ni muso séparé la e ka nyanama ya klekele eni muso ma ya fanyoma e do hakili bala wati be netume muso ni toro muso ni do salabi muso ni tenyana ya lako muso ni mese ya fala ne ma chugodi ne ka tolanka orgay ko tolanka yerla baya ko muso ni sala wala man tolani orgay la ne ni muso ni furu sala abrata furu chebrema nya tonyo ngili yala ka anana ka furu sai aduma ya fama nyana ka foko muso furu la chebrema mi ma ko eye tonyo limi ke muso kan ko tonyo li obe no mabende kiyama don Allah Ta'ala be muso ka hakela sigi ama o kuso ya fatara cheni muso cheni muso ya fa nyoma cheni muso ya fatara nyoma fe ko nyuma bale furu kono I sone mason fongo nyoya ya bena inyi ni neme fa nyongo kuma te cheni muso ma furu kono muso au ye ya fatara au chaufe kalo belebele mi medam nanani ni kalo belebele bayde Allah sigi kana na sungaro makoro ndoro made wati bayeto ka lasigi ne furuche wajibili kala ko kwanye ya fanyoma tumado nyi tonyo nyere badon mbadon nyi tonyo na ni fe ye ya famma mfana me minkela na te bena ima nye fe ya fonye pour ne pas que nye to itoyo na wati be anye essence kuradi anka furuma ka ya fanyoma na mbana furu kala ufanana ametase sigidama ini mogo mi me ko kelema aw be association kelen aw be geren kelen aw be sigida kelen aw be tewri yoro kelena e kalon farafina ka geren na tonyoli yorbale geren na be se mogo do tonyona ni kayi wati ba sabote ni kayi wati abe kono ko e nyala kanimena ye e kafsa na ye ikuma kan be digi ala ini mogo mi me gerengere ni be to ka tonyo ya wole kay ya fayma I yere bar doncho I kenime ka mogo mi dominote ya wole kay ya fayma a wole kay ya fayma ki kulo ka tonyo li kuma do me I te fe yesa ali ni ka gerena mogo ka hake itu fe duma fanta hake ya fatara fe ini mogo mi me communauté kelen association kelen na sore ka toroya be selama a wole yafa mimi ndali fe yafa ma nyeni fiko mardon ye yafa ma wallahi min kali Allah Ta'ala la adama de minu be sina Allah Ta'ala nye al no yi wole ka question poser ku karamo to obe kuma dam nani muye karamo foni yafa la ma de karamo yere ba don kuma obe fola muna karamo foni yafa la ma de antumile le kani billahi karamo mi mesla ala nyani ni kuma foli nyana ye ya fa même temps non basi foi to la c'est normal ye karamo le I sonne ma son do fortuma mais mo mi ma bo ayere la ki ma nyini nga question na ka klafana ale be kanga min fo e kan abe min fo la eko ka kla ko fi yere nyene o ye mo nyuma de abe fo le ma ko do nyuma ce qu'il dit là il te dit ça devant toi. En tant qu'un imam, en tant qu'un guide, tu dois pardonner la personne. Abe foni ne mako adama de nyuma. Aye minfo, aye minke na yi abafiye. Pour que ye ya fama. Iyere senya ka bob munafiku yala. Parce que be minfo ako aninika wele ko tekele. Donc ele be minfo ako wala ma ye do fo ako yere bado ko nyuma te. Tumado abe do tololi bonna kono ni na be kuma ya fo ay. Muna parce que ye minfo ako ye tonyoli min la kan ta kalama kiyama don
al n'a sɔrɔ e ka alimami de e bɛ se la kɔfɛ kiyaman don i ye min fɔ a kɔ i ye min kɛ a kɔ ka sɔrɔ a t'a kalama kiyaman don a hakɛ bɛ lasegin a ma ça c'est clair et net o kosɔn an ye yafa tara ɲɔgɔn fɛ an ye yafa ɲɔgɔn ma mɔgɔ dɔ bɛ s'i tɔɲɔna i m'a dɔn k'a y'i tɔɲɔ a tigi yɛrɛ fana bɛ fɛ ka yafa tara i fɛ alhamdulillah i ye yafa a tigilamɔgɔ ma i k'i sɔn i m'i sɔn dɔ le fɔ t'i ma duniyalatigɛ yɛrɛ tɛ se lakolonya la adamaden tɛ se lakolonya la ni ma donc an sɔnna quelqu'un me demande et si la personne ne veut pas mais il faut insister tu as fait du mal à quelqu'un tu as opprimé quelqu'un tu as insulté quelqu'un tu as sali quelqu'un et tu demandes pardon à la personne si la personne refuse là avec le temps il faut insister avec le temps Inch'Allah il va accepter un jour peut-être la personne est choquée peut-être la personne a toujours mal donc tu penses que c'est facile aussi quelqu'un qui t'insulte quelqu'un qui garde ton nom et il vient le jour au lendemain pour te demander pardon adamaden ka kan ka yafale mais bɛɛ tɛ kelen ye l'autre peut pardonner automatiquement mais pour l'autre peut-être ça peut prendre du temps ele kana i fari faga i kana décourager fo n'ale ye yafa e ma de n'a ma yafa e ma kiyama lo i b'a hakɛ d'a ma e bɛ mun jɔrɔ ele bɛ se a ka yafa sɔrɔ la ɲa min ma i ka kan ka bɔ n'o le cette question là aussi ça prouve que si la personne ne veut pas il y a une manière aussi de présenter les excuses il y a une manière aussi de venir vers lui mais tu viens présenter tes excuses à quelqu'un en même temps tu veux imposer à la personne de te pardonner subhanallah c'est pas comme ça ele ye mɔgɔ dɔ le tɔɲɔ ele fana nana tigilamɔgɔ ma k'a ye yafa mais yafa kɛcogo le b'a la o ele tɛna yafa imposer a kan f'i ye yafa ma le toi tu te prends pour qui c'est pas comme ça quand tu demandes pardon à la personne il faut être humble je t'ai fait du mal tuɲɔ na n dusukun man di n na n ye tɔɲɔli min la i kan maa ɲini fɛ Alahu Taala yɛrɛ kosɔn silamɛya min ni Alahu Taala ye an kɛ baden kelen ye Alahu Taala kosɔn Ala kelen pe kosɔn i ye yafa n ma c'est ce qui est demandé mais si la personne ne veut pas pourquoi il ne veut pas ça dépend tuma dɔn min kɛla a la quelqu'un me demande que ses parents au sens moi mon frère m'a coupé de je suis parent ça fait 2 ans je n'ai rien fait alhamdulillah il y a le lien aussi des parentés aussi qui est beaucoup demandé en islam un parent un frère une soeur qui te laisse ka tigɛ i la i ma foyi k'a la i ka diina ko k'i ye tugu i ye to k'a wele k'a fɔ diina b'o le ɲini i fɛ au fait il y a quelque chose qui nous fatigue aujourd'hui an ya adamadenya la dusu mɔnɛ bɛ don an na i ka diina ko k'i ye mɔnɛ nin tu i la ka sinji tugu i baden min tigɛli la a ye ko bɛɛ tigɛ i ma a t'i wele la ele ye courage ta waati dɔw la de temps en temps k'a wele k'a fɔ i ka foli nin waati dɔ nata dusukun bɛna magaya jo ɲinibaliya dabila jo ɲini o dabila dɔgɔnin dɔw b'i bolo o b'i nɛnɛ o b'i dɔgɔya ko bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ i dɔgɔninw b'i dɔgɔya k'i dɔgɔya ele yɛrɛ nana mun décider sa ilo ɲɛ ninnu to yen o kana n'a to mɔgɔ wɛrɛw bɛ na n dɔgɔya comme olu tɛ ne bonyana ne de y'o kɔrɔ ye ninnu sababu la mɔgɔ wɛrɛ kana na ka na n dɔgɔya i bɛ se k'o distance nin bila mais i tɛ sinji tigɛ la dɛ i tɛ sinji tigɛ la dɛ waati ni waati i y'o wele k'o fo ka duwawu k'o ye alhamdulillah ni yɛrɛ seko bɛ ka mɔgɔ ci o ma k'o n'o hakili yɛrɛ ka ɲɔgɔn na olu bɛɛ ye ko ɲumanw le ye j'ai pas compris quelqu'un qui s'excuse qu'il regrette sur rabaissé me demande pardon est-ce que c'est pardon c'est ce que je viens de dire là ni bɛ yafa tara il faut que on essaye an ye se ka an dusukun ladon mandarasa kɔnɔ ka an dusukun kalan yafa la tout ce qui sera tu seras rabaissé ni k'a kɛ tan i bɛna k'i yɛrɛ ye ɲina nin bɛɛ kɔ
regarde en toi Dieu. Kira akela ala kirala. Le monsieur qui a tué sauvagement son oncle Hamza Wahshi. Le prophète, le prophète a pardonné Wahshi qui avait tué Hamza à Yafalama. Sayaminka ala kera toro udi keneka. Anyala ni me Hamza suka. Minkela Hamza sula. Asorobu tigela chomi. Ala kera kashila. Hamza sajonina. Tchemie Hamza fara au folai. Mais le prophète, il a été sincère. Le monsieur est venu à Dola Dina là. Aya kofo ala kerai. Kira kamanyine comme munyato ye Hamza farate. Ako Hamza mafo ikenna. Na tume jonyale la. Afola ko ala kera sallam. Ko ni ka Hamza fa ko me bo jonyala. Donc Hamza fa ka be olema. C'est comme le monsieur il a poignardé le prophète pour une deuxième fois. Mais ala kera koto adusula ayafala. Tchao fana ka slamaya seniana. Ko belaw ne bo luye nu be fo anyenele. Ko belan fana katon anna. Quelqu'un me dit wallahi imam moi j'ai pardonné mais j'ai toujours les souvenirs. Dis-moi comment faire pour oublier. Alhamdulillah, pour pardonner quelqu'un, on pardonne quelqu'un pas pour la personne mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu pardonnes une personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'écrit les hasanat. C'est comme tu multiplies tes hasanat. C'est comme tu rends lourde ta balance. Quand tu pardonnes une personne, c'est bénéfique pour toi-même. Le mal qui te dérange là, mais quand tu finis de pardonner la personne, tu es un être humain. La salutation, si le cœur n'arrive pas à oublier, demande pardon à Dieu, fais des doigts pour soi-même comme il y a fait Allah. Toria mi men dusukuna malgré nya fala ni chama mi daliye sumaya la nan dusukuna. Olu yo konyole adamade. Lui qui avait tué l'oncle du prophète Wahshi, il était intelligent. Mais qu'est-ce que lui faisait? Koko ba toni ala kera bena miri Hamza maleko belalo. Na signi ala kerai wajibili kayoro. Il vient s'asseoir derrière. Il ne veut pas qu'il soit fixé par le prophète parce que ni ala kera nya lalaka. Tumado ala kera hakili bena jigi Hamza la. Donc ala yeret nte fe ala kera toro. Donc ni dusukun toro ni me yed duwa ki yere ala ma ala taala yet sumaya la jigi dusukuna. Imam, des gens qui sont difficiles à pardonner. Oui, adamade on tekele. Adamade mbeni soule. Dobe obe ya fa jona dobe ote ya fa jona. Adamade ya ere chokole beni. Dobe oluka caractère ni do ta tekele. Donc nine adamade ya ere ebe choko mina beti se kelate. Tumado ebe se ya fa la jona. Tumado tokelente se ya fa la. Donc min ka bele ni kobe ni ki ka erreur donc se moroma ka foyer. A foyer ni karamay. Al nasoro alete kobla. Mais adamaden kela nyanya. Ni be na mani nogoyay. Ibe kumana na nogoyay. Kabanka ado duwaula. Ala bi boda di mani nkola. Ame mi nyini islama befe. Anyan jija ka ya fanyoma. Anyan jija ka andu sukun senia. Imam, et quand tu pardonnes et que la personne t'offense à nouveau. C'est ce que j'ai dit là. Ya fate tolonga kwe. Ni nanako mogoye ya faima. Ni atigi ya falima. Allah ta'ala be ya fani labe. Mais ni segina tuguni ka atigi toro. Ni segina tuguni ka atigi toro. Slamaou. Eti yere manyini ka ya fami labe na esko beti na lana wa parce que ele ka ya fani makeni senya keli. Bi anka temu me minka na me ya fatara anya keni senya bi kuma be kala oleka. Imam, s'il vous plaît, un frère qui coupe avec sa maman. Et vous, les frères, comment se comporte avec ses frères? Je n'ai pas bien compris. Quelqu'un qui a coupé le contact avec sa maman,
est-ce que baden to fana kan ka tigɛ a tigi la n'aw y'o kɛ aw ye kojugu kɛ dɛ aw baden bɛ sila min ka sila ɲuman t'o ye ale tigɛla a woloba le la o julumu yɛrɛ kosɔn yɛrɛ ale m'a dɔn k'a fɔ k'a ka ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ o nɔfɛ alu minnu y'a baden ye ça fait très mal ni baden do bana i ba la den bɛɛ kɛ tu la ba le kan k'a kɛlɛ a tɛ kɛ ten dɛ denw b'i la ba kan en même temps denw fana bɛ na ka na o baden ma dɛmɛ k'a ta ka na n'a ye erreur min y'a sɔrɔ pour que a ye na yafa taara a ba fɛ aw kana sɛgɛn aw kana ɲina parce que a bɛ sila min kan nin sila ɲuman tɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'aw ye ko dɔw ye aw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnta tɛ aw y'aw seko kɛ n'aw bolo ye aw y'aw seko kɛ ni ladilikan ye aw nɛnw kan aw ye duwawu kɛ donc aw ye fɛɛrɛ kɛ ka aw baden min tigɛla a ba la n'a bɛ nin julumun dɔn ka nin danga conséquence lɔn a yɛrɛ tɛ siri nin ma aw de ka kan ka fɛɛrɛ kɛ aw kana aw baden ye danga bonda kɔnɔ aw ye n'a ma ka se a samana ka na n'a ye ka yafa tara aw ba fɛ aw fana ye fara aw ba kan ka yafa tara aw ba fɛ pour que a ye yafa a den ma o le ɲɔgɔn tɛ o le ka bon nin ko bɛɛ salam alaikum. Si on pardonne à une personne et qu'on ne veut plus être en contact avec la personne, cela pose-t-il problème? C'est ce que je viens de dire. Si en collaborant avec la personne, avec la toroya le lasima, mɔgɔ ka collaboration te foyi lasima ni toroya tɛ a bɛ se kɛli baden dɔw ye a bɛ se kɛli teri dɔw ye olu ka collaboration ye foli ni salamu to aw ni ɲɔgɔn cɛ. Tu ne peux pas collaborer avec quelqu'un qui est là, il a un mauvais comportement. Non. Et tu sais qu'il donne la kata, mani donne des minutes de jour, mais il donne du tien. Et tu sais qu'à fi tché, ay tamani moye minu bi tché blas la kuruka. Non. Mais il n'y a mi fait. Ye kele ben kabuino ni nyonche, adamadiya et toi ni nyonche, slamaya folie et toi ni nyonche, nauka nyoye adamadiya ke yoro la ba adamadiya ke. Mais tu n'es pas obligé de collaborer avec la personne. Allah kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni be teri ñini ye parfum ñini na ki teri ay misali ya ñuma de di akodi parfum fere la ka teriya ibe nafa saba soro na ma parfum dima ni sigila ko be parfum suma soro wala ma yere be parfum do sanfɛ ibe nafa saba soro parfum fere la ka teriya la mɔgɔ min ka adamadenya na ka teriya na ka janɲɔgɔnya be nafa dima duniya kɔnɔ ani lahara ibi yɛrɛ bazo le kan mɔgɔ min ka kafoɲɔgɔnya n'a ka teriya bɛ se tɔɔrɔya ni kungoya laseli ma ka kunnangoya lasi ma i bɛ mabolo o la le o t'a yira k'a fɔ k'i bɛ tigɛ a la ko dakuru b'a ni ɲɔgɔn cɛ non est-ce qu'on collabore avec tout le monde? Non, tu ne collabores pas avec tout le monde. I ni teri dɔw mɔna ɲɔgɔn fɛ quartier la mais i bɛ taa sɔrɔ i teriw cɛ ma kelen bɛ yen n'o le hakilinataw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ i n'o le bɛ aw ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est ce qui est recommandé. Salam alaikum. Et si ta maman essaye, ta maman, est-ce que tu ne peux pas donner personne comme ça facile? Je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas bien la question. Si j'ai déjà répondu à ça, si la personne n'a pas un bon comportement, tu n'es pas obligé d'être avec la personne, mais le contact peut rester, la salutation peut rester en vous. Une mère qui met ses enfants en palabre. Ni fana ka chabale en fait farafina tuya na c'est une réalité. Muso mi me adon kumba shimiona. Bamso mi ma adon kumba shimiona. C'est une réalité qui est là. Et quand on dit tout est possible. Muso dobe, bamso dobe, olubo do ne kumba shimiona watibe. Ne fe ni de umbana lona ka foko ba ka bara lete. De ne kanga ke hakilimaye parce que ba dobe ni nana kibo lali abi kumbe ni jama ni nenu ne ele wolola loñma ele sorola loñma ni ala ki ben bamso do ma tunya na min taye wati be ka don kumba shi nyona ka fitna bla do ni nyonche don yere bes ba don ka foko amba jogolete don ye ka haklimaye ka bamso ni na ko ken hakliye aw kana na danga soro afe al na soro aw de jobe ala abe aw de tunyona mais aw ye ka haklimaye ka banina hakili ra nyona doni denw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ anw denw ka kan ka bɛn a la
Kadaka amba be miria min la do tokuna a miria to fo ye fo kan fara denw ne ka kan ka kɛ hakilima ye ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn lali ka se o bamuso bɔla nin fili belebele sila kan o le ɲinini bɛ an fɛ denw ne ka kan ka ɲɔgɔn ye ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka bɛn a la ka bamuso ladɛnɛ miiriya min bɛ ba la pour que ni miiriya jugu ye bɔ ba la o de ka ɲi den bɛ ba la bɛn komi ba bɛ den na bɛn on a dans 5 minutes Inch'Allah on va arrêter l'émission. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'espère que aujourd'hui la causerie, on doit se pardonner. Moi quand même je vous pardonne. Vous êtes toujours pardonnés dans mon cœur Inch'Allah. Et je vous demande aussi souvent, en prêchant, c'est tout à fait normal. On peut tenir des propos, on peut dire des choses peut-être qui peuvent même choquer. Ah, il m'a même dit ce genre de propos. Mais il y a fatara au fanam fait parce que nul n'est parfait. Bara dobe yene ka fo ibe kanga ka kanya. Tumaro de fo bila. Kira yara tumeni ka sallallahu alaihi wasallam. Nana ka sahaba u bana barula tume ya fatara kanu yataghafarun. Pardonnez-moi, excusez-moi, peut-être j'ai tenu des propos, j'ai dit des choses. Le prophète même faisait ça. Donc vraiment, de temps en temps, peut-être ni adamadene dan fen foy da faninte al kamalu lillah. Foti be se bolana tuma don kuma kana ka soron kan la nyininte tuma do abese do shokela me ya fatara au fe Allah taala yero ko son ka ya famma adama de nyan ko son ye jonde ye jon la foni mfana ya fani me awma ndu sukuna mama kani me kan laje ka tanta kan laje ma don do chawbe nga kuma be do cheda aka karmo chani an ya fani ma furu chawma madama ni aw keni me ka tanta ka ala kuma kan lamɛ kuma fɔtɔ ma aw ka lamɛni nɔfɛ wallahi an ka fanu an yafala aw bɛɛ ma o la tɔɔrɔya foyi tɛ aw ma o la ni Allahu Taala sɔnna tout ce que ton mari va dire si mon sujet peut-être ça peut te choquer karamɔgɔ cɛ nin bɔ a la waati bɛɛ bɛ nin lamɛn wallahi n yafala aw ma parce que n'i y'a ye a fɔla aw ma aw ka lamɛni ne kɛ donc ne ni aw yɛrɛ fana ye yafa ɲɔgɔn ma pour que nin baara ye se sabati la an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye sabati k'o di an bɛɛ ma Ala m'o kɛ Ala que Dieu nous pardonne tous. On va commencer ce mois-là avec beaucoup d'énergie yafaw bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ka yafa ɲɔgɔn ma pour que saya bɛ se an ma waati min na o ye kɛ ka sɔrɔ alhamdulillah an ka se ni adamadenw ka hakɛ t'an fɛ donc on vous pardonne aussi, vous êtes tous pardonnés. C'est pas du tout facile. Anye yafa ɲɔgɔn ma. Anye yafa ɲɔgɔn ma. Yafa fana ye kɛ dusukun na. Dusukun ye yafa ka diɲɛ k'a bila Alahu Taala kosɔn. Ala m'an bɛnna sababa ma. An tun ye waatiw tɛmɛn'u la. Waati jan tɛmɛn'u la. An tun ye kuma dɔw fɔ. Misaliya bolo ma. An baw minnu tɛ o yɛrɛ sutaralaw ka profiliw la. An y'a fɔ ye o y'a dabila. Parce que a cɛ man ɲi. Silamaw kɛni bɛ ka yan kɛ silamaya kumafɔ yɔrɔw de ye mɛlɛkɛw bɛ n'an ye ni aw kunnakolonw bɛ yen a bɛ mɛlɛkɛw dɔw bali donc n k'a man di an ye a caman na an ba minnu tɛna dabila la n k'an bɛna na o bɔ lisi kan mɔgɔ minnu pɛrɛnnen bɛ k'a lamɛn donc tuma dɔ peut-être olu dɔw y'o dimi yɔrɔ ye c'est tout à fait normal raison min fana fɔla an bolo an b'a fɔ juguman bonda kɔnɔ ni minnu y'o dimi yɔrɔ y'a la ka yafa taara o bɛɛ fɛ mais a y'a dɔn k'a fɔ ko o de ni kɛli ka kan sutura le kɛni ka kan muso yɛrɛ ka kan ka o de fana kɛ i ka profil la i sutura i ni sutura le ka kan donc o le cɛ ka ɲi o le b'a to an ka baraji dafani bɛ di an ma an kana na fara ɲɔgɔn kan silamɛya baara la ka ɲɔgɔn magwɛrɛnkɛ ni nkalon ni wuyaw ye donc o de fana cɛ ka ɲi hali ni an donna an ka Facebook la aw donna aw ka Facebook la aw bɛ image minnu ye an bɛ ɲɔgɔn ka image minnu ye o de ka ɲi. Donc, Anye Yafa Tarabefé. Monsieur Diané, aujourd'hui, je ne suis pas Imam Diané. Élève Diané demande pardon à tous ses frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi en Allah. Peut-être demain va nous trouver Allahu A'lam. Peut-être d'ici le mois de Ramadan, on est parmi ceux qui vont gêner Allahu A'lam.
Donc, Allah ma'ala ya falambema. Et en plus aussi, je vous dis que je vous aime tous en Allah. Allah m'a kanunteya ninkela arjine. Vraiment, pardonne tes voisins, demande pardon à ta femme, demande pardon à ton mari, demande pardon à tes parents, demande pardon à tes frères. Yeminu toro, demande pardon à tous ceux-là. Le pardon, ça fait grandir. Le pardon, abe Adamaden Daraja Korota. Le pardon, abe Adamaden Sabati. Le pardon, abe Arjine di Adamadema. Femme en Sabati. Ka en Korota. Ka en Latanye fe. Ka Arjine di Ama. Ani Obara li Keni Kaka. O dena piri la. Ka majigita ka orgay bo anyere la. Odi nafaka bo. Rabbana atina fi dunya hasana. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.